Every river, Odiaba. Pa Yesu ya dawase odo ye ne wo humobro ya okoso de akra ya bedu impempensoi ye ni mi se o kan ho so bi nkuruji enti erade ni se nwumre wadi kan wa hadada enti wasem a wasisi se honhom mana pano no fashe ya mama si bi nye sunsuma hode tinye transi amawo ni aye ne ope ni awie yesom die nim na kasa kire se wasem no be wo ye pane na me aye din aye nam e wo opim ya dawase o Yesu Kristo di mo na me bom pai ya semo a yiti watudi se hwe me de pona wabue asi wanim hwe me de pona wabue asi wanim Asia minor asoro nson no ena Kristo kutwa asoro no mfoni kirewo na asoro no emu baako pe ena Kristo enya wo ho asemone anka Philadelphia safono na ye perfect church na ye asoria ye faithful church na ye asoria Yankopon eni bunyam ahye ema sanse na asoro no Philadelphia safono ni pe wo members no na omu hunni asem na omu ni nanso na omu eye kronkron no kwafo edi na Kristo ebo o mabaso na pi wasan kire nkunimdi pona wabui ama won nti yenkenkan Revelation chapter 3 verse 7 Philadelphia asafo no mu bofo no kire koma no osofo no ya oda no no krata no kosi nesu kire koma no se okonkun ni odokwafo no die okura David safoa ohini a obi ntum otum susu a obi ntumi ehini kyerese na Yesu na o monitor asafo no Asia man no o monitor asafo no ansafo wo wiase na Kristo monitor enti di ohunu fa Philadelphia asafo no ehun funi ni wutwa se okonkuni no kwafo no yokura de bisafo no ono na asafo no ye na dia enti na o ka kyerem se me na mehini a obi ntumi tumsu obi ntumi hini na minimu nyuma hwe verse 8 minim unyuma hwe me de pona wahini besi wanim a obi ntumi ntum efise wo ahoden ketewa di wadi masem so wa ampa bedin we ne subampa ne ye pa ne dadi wo Philadelphia safo no emu safo ma no kwasi ni o se wo wo ahoden ketekete nanso sa ahoden ketekete no wo mo de wo mo si wo so mo yiri nyame penko a wo mo de wo mo si wo ama no kredie konkron yem etu ho ache asempatre ene udima esom ya asafo no na eye perfect church na asafo no na asafo wie peye enti Kristo hunu nyina na obo ma baso enti o se wadi masem so wa ampa medi mede ebinum a wo mu fi Satan hia demu ya o kasa wo yehudafo nanso so na onye na ebom wodi atro memma na hwe mema wo ma baba ba koto wona ase na wo hunu se me do Philadelphia asafo krofo a omo yom so be Kristofo na nso omo nya no kwafo no na omo kuti asafo no krofo me yom so omo nyame na nante so omo di abosochi ana omo tunuru no na ayese de omo ye Kristofo no wo mo no mema omo ni maguaso wani mema omo be koto wani mema omo aba fom wani meto pono watamfo wani edi epono na ebi no na ntifemu tia otamfo no edi wasohwe mema wo maba be de abekoto na ase na ohuru se me do esanse wadi me bo aseto asemso ade a mepe na asafo na ye na ade a mepe na asafo no e de esi wo so mbeye esanse wadi me bo aseto asemso de makoma to me yemu e na moye de me di je ho na moye ti se modi ho asi wo ama wo som abrabo pa esanse wadi me bo aseto asemso nti me nso mekora wo so hebra ebebe wiase nyina so obeso wo mo tiasa so nyina hwemu mekora mo so hebi ebebe bia be titwaje mo Philadelphia asafo ma ihwemu nkran se bibia de obetimi no di esi se apem etom nchan mpim du to bonkum a modi emoni wa na no behwe mehu na bonifo akatua modi ni bu asota asem so eti mekora mo so hebebe nipa so nipa ewo nso ani amane obonsam do hye won so mekora mo afimu verse 11 ne bantam
sɔdeɛ ɔwɔ no mu na obi a de wabɔtiri asafo no a na wɔn gyina wɔn n'aso ɛna kristu hyɛ wɔn nkran sɛ wɔn nkuta mpintin woyɛ kristoni a woyɛ nokwafoɔ kuta mu pintin woyɛ kristoni a wasakra nyankopɔn frɛ wɔ so kuta mu pintin na wɔhyɛ wɔn nkran nti na tinto bi ani asafo no mu na tinto bi ani asafo mu because na wɔn si wɔ sɛ afɔde yɛ tiaseɛ kɔnkɔn verse 12 deɛ odi nkonim no na ɔkasa kyerɛ wɔn sɛ akatua wɔ hɔ ma nkonimdifoɔ enti Philadelphia asafo ma no they are overcomers wɔn yɛ nkonimdifoɔ deɛ odi nkonim no mɛyɛ ne fadum ne nyankopɔn asɔre dɛm omfredi na mɛtwerɛ ne nyankopɔn din ɛwɔ ne moma so ɛne ne nyankopɔn kuro ɛyɛ Yerusalem foforɔ a ɛfiri soro ba ɛfi ne nyankopɔn nkyɛn din ɛne ne din foforɔ deɛ wɔaso no enti deɛ honhom no ɛka kyerɛ asafo no nti fat Asia ma no asɔre nso no Philadelphia asafo no Yesu bɔ ɔma ba so asafo ma no Yesu kamfo wɔ mo ampara yɛ asafo bi wɔ hɔ a yɛwɔ nipa bi wɔ hɔ no mo yɛ kristofo a Kristu de ɔmo mo si hɔ ama Kristu som abrabɔ pa yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ no mo a ɔmo suro nyame ɔmo di nokorɛ ɔmo ti ɔmo akyɛ ɔmo te sɛ Philadelphia asafo no nanso asafo mako nson emu baako pɛ ɛna Yesu Kristu kamfo wɔ mo yɛ a wɔanya asɛm bi ya nkamfa wɔ mo san sɛ wohɛ Saudi asafo no a Kristu kamfo wɔ mo ɛnso na nanso wɔ mo ho Saudi asafo no kyerɛ mmiɛnsa nkyekyɛmu a ɛyɛ baako Saudi asafo mbɔbɔfoɔ no Saudi asafo mbɔbɔfoɔ no yɛsɔfo no di anim na asafo nsɛm no kokosi ne so wɔde ama asafo no sɛ Yesu deɛ ɔka fa yɛ ho ni o deɛ ɔka fa yɛ ho ni o nanso no kyerɛ sɛ sakra san sɛ sinto Kristo ɛho sinto wi mu Saudi asafo no kyerɛ kɔma no sɛ na deɛ ɔwɔ Nyankopɔn ahohom nson ne nsoroma nson asi ne minimu nnwuma sɛ wodi sɛ wote ase ɛnso wawu Saudi asafo no wɔse wodi sɛ wote ase nso wayɛ dɛ nso wawu obi aso yɛ kristoni obi aso asakra obi aso yɛ nyame nipa ɛnso Awurade se onni Saudi asafo no onni asafo no ba bia ti sɛ honhum abrabɔ da wu kristofo bibiri hɔ a wɔn honhum abrabɔ wu nkoyi ɛsɛ bere bi ɛsɛ opia no ɛsɛ boturo bojo kakra bi na bɛma bu ani gye wɔ hɔ a na aba ɛwɔ hɔ a na n'ani te kɔfam enti Saudi asafo no wɔse wote ase nso wayɛ dɛ owu nsroma no ɛna ɛbɔ wura mu yɛ wɔse nsroma no a aho okunya Awurade Nyankopɔn ahohom nson ɛna nsroma nson ɛna ehwehwe mu nya nsroma baako na ehwehwe saa atem no mu saa Saudi asafo no nsroma sɛ na ehwehwe mu wɔn mu nyiwa mu no nsroma sɛ nsroma nson nti saa nsroma nson no bu so hwehwe nsoro no eti simtɔ ne nneɛma a ɛmfata no ɛbɛma yaba fam anaasɛ ɛbɛma pono no emu ato nti Philadelphia asafo no nko ara na to bi ma no asafo mako nsie no nyinaa pono bi ama wɔn Laodicea verse 14 Revelation 3 verse 14 Laodicea asafo no mu bɔfoɔ no kyerɛ kɔma no kyerɛ sɛ yɛdi kan ka sɛ Saudi asafo no nanso wum yɛdu Laodicea asafo no mu bɔfoɔ no kyerɛ kɔma no sɛ ne amen ɔdansefo a ɔsɛ sɛ wɔgye no di yɛ a wɔyɛ no kwafo Yesu no yɛ a wɔyɛ no kwafo Nyankopɔn abɔde nyinaa parabae menim nnwuma sɛ wo a wonyɛ da yi woyɛ nwuru mfoni me a ɛfa Laodicea asafo no nipa bebree hɔ a wɔkɔ asɔre nso nyame anim no wɔn nuru baabi a si sɛ kronkron yɛ abrabɔ no apare wɔ mo sinto nti wɔsɛ da yi wo sɛ wo a menim nnwuma sɛ wo a wonyɛ da yi woyɛ nwuru ɛna wo so wonyɛ da yi wonyɛ hye sɛ woyɛ nwuru a anaa hye ankɛyɛ na afei yɛnam sɛ woyɛ boturo bojo nti ɛsiane sɛ woyɛ boturo bojo na wonyɛ hye na woyɛ nwuru nti mɛyɛ da yi mɛtew afamanum ɛsɛ asafo no nneɛma nkɔyi Kristo hunu nanso nyɛ asafo a wɔbɛtumi ɔpono bɛtumi abu ama wɔn nti Laodicea asafo no ɛpono ɛmue ama no wotoa so a Efeso asafo no ɛnso so Kristo kan nanso wɔn ɔkyɛ mmienu ɔse wɔn soso no wɔn nti Efeso asafo no bɔ poteli bi kyɛm baako Efeso asafo no bɔ po no kyerɛ kɔma no sɛ na de okura nsoma nson ne nifa mu no de ɔnam sika kan edi aso mfimfini no ɛseɛ minim unyuma minim dia unyuma obrɛ no ɔbɔ atɔ ɛne sɛ wontumi nkura wɔn a wɔyɛ abɔnefoɔ na wasɔ wɔn a ɔse wɔyɛ Yudafo ɔyɛ asomafoɔ nanso wɔnyɛ n'ahwɛ na wahu wɔn sɛ ɔtorofoɔ ɔso wasɔ wɔn ahwɛ sɛ ɔsɔ wɔn hwɛ no ebinom sɛ wɔn yɛ asomafoɔ nso wɔn yɛ abɔnefoɔ wontumi nkura wɔn eti Efeso asafo no Kristo hunu sinto wɔm nti wɔn nso pɔn na anyɛ dɛ ɛmbi ama wɔn verse 12 no ɔkasa fa Pergamo asafo no Pergamo asafo no so hunu nanso ɛwɔ mu wɔn nso pɔn no ɛmui ama wɔn verse 12 no chapter 2 verse 12 no minim faako a wotie sɛ deɛ Satan ahenya si
na wokura ne dimu na wampa me didie na kum the dance ni no kwafo Antipa ewo ho no na de obonsam tie nanso sanse o si saa Pedro asafo no nka wo motumi agire pintiri ko ba bia asoro no ho den territorial aspect ho ahomone ho akomfo ho adunsifo ho kabrechirefo ho enso stela asoro no timi ginan na verse 4 nanso me wo wasem asoro no muidi o enso asoro no sintum wo motu ho ache wo fom wo mani gie wo mo sumi nyame wo fom wo mo pra pai baba wo fom nti asafo no timi nkoso akra ntimi nsoso akra ntimi mbem ensakra yi nanso me wo ho asem dey me wo ho asem kakra se wo nipa bi wo ho a okura Biliam nchechim de o chere Balak se won to Israel ma tintidia na woni nam okuma ma abosom na wo mo adwaman ti ohun se dwaman mo wasoro no safo ma na bi ni mo ho a wo mo ehysuma se e bo adwaman e bi ni mo ho a Biliam nchechire afro nchechire wo mo boa ma bone koso wo mo sha manfo kutupa mo mo sa wo chi so tan ni nyina che se nanso waso nti wo mo so pego ma safo no safo ma ne brei asafo bia Kristo kan nanso mu no asafo no pon bi ma asafo ma ne bre e bi mo kwa asoro nso nkoyi ma wo mo na abosom so sa pego ma asafo no wo bo mpa yo mu hu mu nsenchene wo mo sumi na menso nsenchene nsi di basa na afi wo me nam theatre asafo no so sa Kristo kan se nanso mu eno so se na theatre asafo no mu bofo no verse 18 etwere koma no se Nyankopon eba na ni ti se Japanama ya na nan te se yawa sefe esie minimu nyuma ene wodo ene wudidie ene wosom ene wobasto ene unyuma edi atiri ya unyuma edi atiri no esne kanadie no so to se mo bom humodin ahukeka no fat mo bom humodin utum hu che minimu nyuma se mo wodo mo wudidie mo wabotre nso hina mo wabotre nanso so me wo ho asam yede e kan mama Jezebel fai ena wo yede wose mo ada nso me wo ho asam kan mama oba Jezebel a wo frɛ no ho odifo kwan se on tretre no nada me nkoa na omo adwaman no ni nam akuma ma abosom ma didi Jezebel so atronche ma didi so ama bi ni mo ho a wo di nam akuma ma abosom ma didi so ama friends Jezebel a tretre ma adwaman sam koso asoro no inti asafo na yenu Kristo presence free inti osode nanso epono no abi ama wo mo inti Laodikia so verse 14 menkenkan chapter 3 verse 14 Laodikia so kan se nanso yo mo asem kan sanse wo mo so pono emu ama mo ti Philadelphia asafo no ko aye besua ho adesua no ene asore ana abe perfect church asafo mano e de wo mo siwo no kre abrabo konkro mu enti wo se David safo akuta mi na ba mo nchan ni bibie pono ama mo e pono bi ya bibie ama mo e nkudi bibie pono bi ya bibie ama mo many gem kura David safo ama na me konkro ni no me na me hwe mo na hunu mu nyuma se me hini mu nyuma no wo se da ni mu nyuma hwe Kristo se mi ni mu nyuma mo bra mi botu hu ate binim mo konkro ye mu nim enti hwe me bie pono hwe me pono a wahini me de pono a wahini mesi wanim obi ntimi ntum efisa wo ahode ketekete enso so wadi masams mo ampa biti nso he ba mu gina amane ba mu gina enti mahini pono manim nkunim die pono mahini wo manim adem tira because wo mo nam kwan so Philadelphia asafo no wo nam tene kwan so Philadelphia asafo no budi no crest Philadelphia asafo no butu wo mo cheme nyamdwuma wo mo so ma senua Philadelphia asafo no wo mo ewo do emenya medwuma wo mo ho si wo so mbe yedi nyamepe etinya nwanwa se ba bi obeko bia nkunimdi asafo ma ne nsenchene ayaresa pahudie ahoto bi se Jesus se wo mo ntam na bie pono no da bia obeko bia nkunimdi da bia obeko bia nkoso na bie pono no me ne konkuni no metamochi mo bra ne nyekwa adintra efi se wo mo yedi nyamepe ti so yedi nyamepa efo ni bi le mo to aso botro bododi a epono no be ye betupu no enti akristofo bebre wo no mo a wo mo nyinya nsentrene wo mo nyamso no mo nenye nyema nkoyi ma wo mo enti bi mo nko aso sa ko boson so because epono ni ye adwumi nkoyi sika sem nkoyi na ware sem nkoyi eto aso da bia enti bi wa na o mabrabo na aye kukuhia se enti Kristo Yesu asoro no eye kania Revelation chapter 20 asoro no ye kania enti asafo no nyama bosa asoro no ye light a etire wiase han anase ma wiase nya han asoro no kire kwan asoro no eye ngoma ya wiase kankan sansa asoro no ye han na asofo no soso a oda asafo na no soso won soso ye nsoma Yesu Kristo de nsani fa na ye dey ekuta ni mu so te afunti sofo no ye nsoma na asoro no so eye kania
Matthew chapter 5 verse 14 was say when we ask the han o say asafo no ye we ask the we ask han kuya da be person timi nya dai hinta was won so kani amfa nya dai enche kodo as ni mo ye dai o de sika ni bi aso ye hene fo no wo kasa pa omo si en so kani amfa enche kodo as ye hene fo asafo no edidifo ye kani ano se esi wo se strain o de so kani amfa enche kodo as ya brabo konkon wasam ye no kwidi ho asam ya abrabo pa ho asem ya ahobrafre ho asem se ye kania bia no e wo se ehwen se ye di sikania bia so wo se sa na mmom kania anya dai enhye nipa nyina ni mo hu ni ye pa wo se moja wo so de yi edi munyam adenti na wo se mo kania anhye nipa nyina nim prese obi badidi a obi be Kristo mu a na wa ye kania bia Revelation 1:20 nti asoro no ye kania e na asofo no so ye de yi eye nsoma sa nsoma no ikuta Yesu nsanifa so ikuta Yesu nsanifa mu ana Yesu Kristo so owo nsoma na akoma akosayi enson ena wode hwihwim sofo no ye nsoma Yesu so wo nsoma sai enson nti wode hwe asoro no mu baabi akona baabi a obi ko tia bidi bone a oba Kristo si we mie pono ma no we mie pono ma no wakodi bone mie pono ma no enti smada asafo no epono asafo ma no epono na mie efisu asafo no epono na mie pagamu asafo no epono na mie because binom ko hyesuma se kokobɔ dwaman sa ba asɔre no mu afei na sisum kata o makra so ɛno nti asafo no ɛyɛ kania edi yɛ kania na wɔ se yɛ dɛ yɛ de si bi yi yɛ konkron yɛ na yɛ se yɛ dɛ yi esi kania bi aso yɛ no kure bi yɛ se yɛ dɛ yɛ de si kania bi aso na ahya ma nipa nyinaa na ensoma no so ayɛ na adwuma na ensoma nso no so hwehwem eti verse 20 wɔ se Revelation 1:20 ensoma nso a uhunu no ni nipa eso no eya hintasem sikaka ne bia enso no ensoma nso no eya asafo nso ensoma nso eya asafo nso no abofo wose ensoma nso no ye dia asafo nso no abofo asofo no kania bia nso no so a uhunu ye no eya asafo nso ti Asia ma na asafo no nyina no wose wo ye dia kania bia etia wose ye hunu hran wo mu sɛ woyɛ Kristo ni a ɛsɛ ehun kania wo mu sɛ wadi Yesu Kristo bi a ɛsɛ ɔne yɛ hyerɛn san so ɔsɛ da kania bi anso no ɛyɛ asafo nso wiase asɔre nyinaa gyina ɔma nso perfect eti ɛno na Kristo kɔkɔsra Asia ma no saa abrɛ no ehun sɛ nsɔre no nyinaa no ɛdi Kristo hwamɔ ɛna wiase asɔre di Kristo hwamɔ asɔre mmra na asɔre no yi Kristo fo akyisan a na ɛkɔ so ade ntre because yɛ kania du madema na omo emeba wa edu no a omo tase kania so omo ko hia ifukunu no wose na emu num ye de kwasiafo omo pa kania omo apango eti kania ni du enwuli ho eti achi santi ama bebre ho a omo akapo na chi nti saa meba wa kwasiafo no kania ni du ma nwona fa no omo ye so omo kwa kotobi omo pa ye na ayefro na ye de aba eme atupum eti ogbom atupum ayefro na pa womo kania enwuwo mu no mo kania kyerana kɔ nti saa dete o se atikafo be di kan womo mo di akyire so be da e be di animu nti kania no se dumu a ayefo no nkobi eti na wo se kania no ye da ye ma no ehyen san so se asɔre no ye candlestick ɛsɔ ɛsɛ tutu be bi esumo ɛsɛ asɔre no kania no ɛsɛ hyen san san nsoma no otu ɛna nsoma nson no so ɛhwehwem nti asafo no nyinaa no Kristo a okuta nsoma nson no wɔhwehwem Kristo okuta nsoma no wode nsam osofo no wode nsam no wode osofo no ɛyɛ adwuma so de bɛyɛ nkrato a Kristo ɛde maye no wonam nsoma no so ɛde saa nkrato no maye ntuwe kasa kyerɛ bi hu sɛ Kristo Yesu onya asɔre no sanso wo ne asɔre no wo asɔre no ntam wo yɛ hwehwemu eti pono no de wabue but esum esi bebiri kwan mo ntumi nkɔ fa pono no emu pono no wabue ama Philadelphia sapo bue ama hotrefo but adebonyefo anase wona omuntimi ma omukania nkyerɛ no omuhunu kwan nti saa Asia ma no nsɔre nsie ni nyinaa antimi ɛpono antimi abia mo Korinto fo medical trade mission ikemu a ɛyɛ enkron 1 Corinthians chapter 16 verse 9 and verse 22 to 24 making kind what if he say wabue pono kɛseɛ emu adwumayɔ ɛbɛso aba ama me emu adwumayɛ ɛbɛso aba ama me na wɔn mo sɔre tiara dɔso ti san kwagye pono na bui
but bɔne nti nipa ntumi nfa so tena na ɛpono na ebue nipa no kora ehu no ma fa so because abrabɔ no nko yi saa pono na ebie no Philadelphia asafo no nko ara na ebie ma wɔ mo wɔn a wɔyɛ kronkron yɛ foɔ wɔn kora kronkron yɛ mu nko ara na pono na ebie ma wɔn ade ntra because wɔn nam Kristo pɛ so nti sɛ wɔnam Kristo kwan so deɛ a pono bɛbi ama nsɛnkyerɛnne anwanwadeɛ nkunimdie ahudie ahotɔ ebedi wakyi edi verse 22 sɛ obi mpɛ Awurade Yesu Kristo asɛm a wɔnwie so wɔn san sɛ ehyia ma na asɔre no ebiri hɔ a kyɛsɛ nyaatwom botuo boju na me asɛm no ɔmo mfa nyɛ adwuma kronkron yɛ ɔmo mfa nyɛ adwuma asɛmpatere ɔmo mfa nyɛ adwuma no an sɛ asɔre wɔ mu na abrabɔ a ɛyɛ botuo boju wɔsɛ obi mpɛ Awurade Yesu Kristo asɛm a wɔnwie Maranatha yɛn Awurade Yesu Kristo bra Awurade Yesu Kristo adom ɛne mo ntra me dɔ nkam enyina Kristo Yesu mu ɔsɛ amen eti nkrɔfo a Kristo ɛsɛ n'adom nka wɔ mo no ɔmo ne nkrɔfo ɔmo de asɛm no yɛ adwuma eti Nyankopɔn adom ɛka Philadelphia asafo ma no Nyankopɔn adom ɛka wɔn a wɔyɛ sitie Nyankopɔn adom ɛka wɔn a wɔn kɔ so sɛ wɔn de Nyame asɛm bɛyɛ adwuma eti bere biara na wɔn di nkonim ebere biara wɔn gye wɔn firi ɔtamfo nsam ne sɛ nti ɛpono no ebue ma Peter ɛbra wɔn kyerɛ ne to afiase Peter Herod ɛkyerɛ ne to afiase botaeɛ nyinaa sɛ wɔkɔka Nyame asɛm eti wɔakye na to afiase adeɛ kyerɛ obeyi ne kuno ɛpono no wɔn atum wɔn alɔko asomafo nnwumatire du mmienu titimu a ɛyɛ num ɛna titimu du ɔsi na wɔn kyerɛ Peter pɛto to afiase di but asafo no to aso bɔ mpaeɛ anadwo no asafo no ana wɔn bɔ mpaeɛ sɛ Peter yɛtena to afiase na ɛsɛ sɛ opie ba sanse Nyame adwuma ɛsɛ kɔ so Peter ɔmu da Herod ti ne kum Peter nti Awurade yɛ biribi Awurade yɛ nti anadwo no Nyame bɔfo kɔ ekɔ hinni pono no nyinaa Peter sɔre yɛ a bɔfo no bɔ ne sɔɔ no mu sɛ sɔre hyɛ mpaboa ne hyɛaseɛ na kɔ odu pono wei na pono yɛ bie odu ne pono na bie nti pono biara na bɛbie ama ahotefoɔ ekodi pono biara bue ama ahotefoɔ edi pono no nyinaa bie na nipa no so no ɔbɔfo no kan sɛ kɔ ohun sɛ bɔfo ɛna abɛbie pono no a ɔkɔ nti Nyankopɔn abɔfo bie pono ma ahotefoɔ sɛ ɔyɛ di Nyame pɛ nko a pono bɛbie ama ɔmo kyerɛ Paul ne Silas to fiase asomafo nnwumatire du nsɛ nkyɛmu adunum Paul ne Silas da anadwo no ɔmo ana wɔbɛsɛ Awurade yɛda wase wopɛnyɛ hɔ Awurade yɛda wase oni adini yankɔbɔ korɔ yankɔbɔ dwaman sɛ wɔn atete to afiase wɔn bɛkun a papa yɛ adwuma etu wɔn nso bɔ mpaeɛ ɛdɛ Nyame asoma afiase pono nyinaa bue wɔn de Paul ne Silas kɔto afiase pono no yɛ tɔ so yɛ last one ɛna wɔn to pono nyinaa fitoɔ ɛbɛsi baabi a deduafoɔ no da no edi ano hɔ no prison dan hɔ a ɔyɛ pampe ɛhɔ ketewa no ɛna prison foɔ nyinaa gu nti obi a ɔyɛ stɔbɔ anaasɛ wakɔ so kabɔ kɛse no yɛde ne kɔtɔɔ nti yɛde Paul kɔtɔɔ because Paul de wɔn nso yɛ mamɔfoɔ eti pono no nyinaa bra asase wosoɔ no sie no ɛkɔ wɔn bɔ mpaeɛ de Nyame asɛm no asase wosoɔ no sie no pono nyinaa bie fitoɔ saa bɛka no prisoners no nyinaa pono bie nso wɔn ntumi nyane Paul ne Silas wɔn pii no nkɔgyina abɔnten saa ka Nyame asɛm soja ni panyin ne ba ehunu sɛ pono na bie no ɔhyɛ ase fa ase ka so obi kunu ho no onim sɛ prisoners no nyinaa dwane but ɛpono no ebie ma prisoners no sɛ wɔn nwane but na wɔn ani afira wɔn aso si nti wɔn kɔ so hyɛ dɛm hɔ a ɛnkɔ so bra pono bi ama wo kunidie pono bi ama wo Kristo mu no ɛnkɔ so ntena bɔne mu ɛnhyɛ fiase bɔne di nipa to ahokyerɛ fiase bɔne di nipa to no me fiase ne pono na bie Kristo nkwanya pono na bia sam na gye ho fi bu nsamsam ɔma anye wɔn Paul ne Silas ne mu pii ibɛma na ɛka so obi kunu ho ɛna Paul ne Silas nku ho yɛn kɔ baabi a yɛnsuo because mo de yɛkɔhyɛ toɔ no ɛpono na bie yɛpii eti yɛnsuo si bi dwane ɛna ɔse menyɛ dɛyi ɛna ayɛ dɛyi menya nkwa wɔn sɛ gye Awurade Yesu yɛ dɛyi gye no ɔbɛgye no fiefoɔ nkwa edi ɛpono no ebie ma ahotefoɔ ɛpono no ebie ma wɔn mu yɛ sitie ɛpono no ebie ma wɔn a wɔn ne Nyankopɔn nante ɛwɔ mo hyɛm Matthew 25 verse 1 to 10 no pa madwemba anaasɛ mɛba wɔ du wɔn sase kani aso nkuhyia ifukunu wɔsɛ mu emu num yɛ nkwasia emu num so yɛ deɛ yi madwemba sanse madwemba no ɛfa kania ɛfa emu si akyiri kania no a light na yɛn nsa aka no ɛsɛ sɛ yɛ ka som ɛsɛ yɛ kanya mu ɛsɛ yɛ de mpaebɔ ɛnwo nwosra egu yɛ kania no mu ɛwɔ sɛ yɛ de kronkron yɛ nwo ku yɛ kania no mu edi saa nyansafoɔ mɛba wa numu nyansafoɔ no wɔn mu sɛ wɔn kania no sɛ wɔn to light no nko aso na wɔn ntumi ntu wɔn ankyɛ ama Nyame dwuma wɔn ntu wɔn ankyɛ ama Nyame pa wɔn kania bedu nti sɛ wɔn ntu anya Nyame adwuma na wɔtra sɛ bia wɔnyɛ hwee mpaeɛ wɔn tena wɔn adwuma bia wɔn pa wɔn hyɛ mu a wogya bedu nti keka ho tu ho kyɛ yɛ mpaebɔfoɔ kɔnsrahwɛ yɛ odima mpaeɛ Ministry of Intercession pa ho hyɛ mu na wo kania no moment a wobɔ mpaeɛ na wo kania no ɛdɛ wo kɔnsrahwɛ na wo kania ɛdɛ ɛno nti madwemba no deɛ ɛbra ayefukun no kyɛyɛ no na ɔmo ne kum yɛ no ɔmo kania num
but nkwasiafo de omo kania omo ayefra no chaye no na omo de kumiye no omo kania ta aye dai edum enti na omo ka so omo koto nwa ba ofe de omo hyase abompaye omo hyase atene kom sabre na ifukunu no aye dai no ba obesi omo chi e ma apono no muton enti asem a point no se de ntre ma apono no muton ene se eye butubuju na mesum butubuju apono mi da uhuru nsanchene uhuru nyame ni munyam edidi ntre ma apono ntimi mbi ma ntimi mbi ama asoro nsia no ene se na asoro nsia no na nsu o se bible sin o mo se de awurade ne bayre yi ebe kosoro ahimem ji wo mo ye de yi eja na pede ne ma afunu ni bi kunimdie pono ni bi eja na pede the will of god edidi ma pono ntambi ema akristofo bi no ma o mu famu ni nkunim o mu hu o mo nsankyere ne se bebre nya di nya mepe o mo ye de o mo pe o mo ye de honam pe bebre entimi nya dai enso honhom aba o mo so honam aba edi sa o so honam aba wi asesem wi asdo amfafiri honhom atro ebrebia si kwan brebia si etopunu no mu brebia nsankyere ne nsi brebia ne ma e basa enti ye ntra ebiso asafo no epono na bia ma wo mo no mo ibuturu buju wum ya chi san wum yentra asma na asafo no pono na mbia ma obna botobujo wum echi san wum yentra pagamu asafo no pono na mbia no na echi san wum na botobujo wum eti yesu kan nanso me omo asam fiso asafo nanso me omo asam mo yesi mo ya de nanso me omo asam smana nanso me omo asam pagamu asafo nanti moment a kristo be wum fomso wo mu no otosni what there is disqualify eza konko ye toaso eza tu hu atetoaso eza ye so ya silua e wo se ye konkon e wo se ye kasempa e wo se ye de ho ba afode e basa han ne sren ba bia e ti pru bia bi e han ti fam so tat ndi sansa fo ahoro nsie nyina ebregu e bo mpa nyame hu yemo o ma ye bregu e bare me ye bregu e wo yesu kristo di mu e ti de ma e pru ni bie ma pili ade ti asafo ne se wo se de modi na bo aseto asem so de me pe na moye asem patri wo de mushim ministry of intercession wo di ma asafo no mu dom ho mo kanya me asam mo di bo aseto asem so mo di mo ahode ketekete enso mo di me bo aseto asem so enti fila de esi asafo no yensa anko hebiu ye ntra kristo e bo ma baso bo mpa ise kristo o mebo ya baso yohane edi sem tremi ensa nchimu a eyenso na fila de esi asafo no mu bo for twere koma no se okonkron ni no kwafo di okura de bisapoa ohini obi ntuntum otum obi ntuntum meni mu nyuma hwe me de epona wohini ayedai esi wani me de epona wohini ayedai asafo mani nyina enkudimdi abaso enkoso enimonyam empuntu adentrati se omu gina yi kristo so mu anyina yi abebre so trase wo sedai wohini pro wanim wohini nkudimdi pro yedai wohini yedi pro yedai wohini pro wanim obi entumi yedai antum efisa wo awoden ketwa bi wa ho de ketwa bi usika ketwa bu de siwo de mu siwo ama usika wo de bo aporo wadi e bo aseto asem so wa mpameti pampame se Philadelphia asafo ba obeta niki obeta se se wo kokontokwa ana wo bodua obi etwa trato so debi wo mo twon hu bi boni nyine mo mu siwo me nyame pe enti no se memma wo mo se wo mo ye widafo nso so wo mo kobosom so wo mo kodru so wo mo kwa asoro so wo mo kodru so wo mo kwa asoro so wo mo wobosom wo mo kwa asoro so wo mo bo dwaman memma wo mo anima guaso no ma be koto anim enti amane e ba be koto anim wo se memma mo kwan se mo nteti ade yi enyanya nkyere no twa se ahode de yi hode nyina so bibie ntimi nyamo fele de ti asafo no asafo ma no wonkunimdi wo se asomdwe nyankopon pepete setan mo na ase ntam eti wo se memma wo mo ye nya atomfo abekoto manim eti wo se dem verse 9 no hwe me de bi ni mo wo fi setan hia da mu na wo ka se wo ye hwidafo na nso wo mo nye na wo di atro memma hwe memma wo ma ba bekoto mo nan ase na wo hunu se me do isan se wo di me bo ase trasem so osum nyame ya ho na beto osum nyame ya obedi nkonim di Philadelphia asafoma no outu wo mo kye se me soma urade a memfa nkekan nka ho soma urade a memfa abosom se mo nka ho soma urade a memfa nya asom nka ho soma nyame ya se me yehina be nam butubuju nye edu kan Romans chapter 12 for se dai for se mo nye hye huhu mo hye Romans chapter 12 se mo nye huhu mo hye so that sa Philadelphia asafo na huhu fem no mo ye dai na o mo hye na o mo nam na o mo ye mpaibofo na o mo tu o mo siwo nyame penko a eti Romans chapter 12 verse
verse 9 ɔse momanya atom mpra wodum monkyiri bɔne momata papa ho momfa woni adɔ no dɔ mo ho yi emu ni kan di mo ni monya mɔde mbɔ mu nyaa na monya huhumu hyi monya dai monya huhumu hyi na mosmerat ibi asafo no na wo mo hyi na wo mo nam je se kukuhwi ase ene wo ba asɔre kyena wo ma ene wo ba mpaibɔ kyena wo ma da bi giro mo na so tu wo mu ato nti na Awurade pono na bie bibia yɛ nkunimdie ma asafo no bɔ mpae nyame ma yɛ saa kwanya no wɔ Yesu di mu yɛnti saa pono no bie ma wo mo no ene sɛ na wo mo tu wo mu akyɛ sɛ Nyankopɔn ni munyam no mo hwehwe sɛ Nyankopɔn ni munyam bɛkɔ so nti Tesalonika ngo be dikatre num tikimu a ɛyɛ nwɔtwe ɔse ade mo nase ade nyinaa mu mo nase nti Nyanko ayɛyie ade baako ma pono bie praise and worship Paul ne Silas wo da pias no wo mu nyame ayɛ to nyom tontom nyame ɛpono bie konson ni nyasa ne sane enti ade baako ma pono bie ɛne sɛ yɛ das asda ebie pona ya tutumu eti Tesalonika ngbe dikatre no nchemu nwɔtwe eti nchemu a ɛyɛ du enwɔtwe me kankan Awurade asɛm ɔse monase ade nyinaa ɔse monase ade nyinaa mu na yei ne de Nyankopɔn pɛ Kristo Yesu mu mo ho de nyame pɛ no praise and worship nya dade ne nyame ayɛ ɛpon amu ato no emu be bibi ho sa patene no dom ɔno atamfo kɔkɔ no ɔmo de ayɛ praise and worship ɛpon ne bie Joshua ne Israelfo kɔ Yeriko kurom twa kurom hyia praise and worship kurom fɛso nyina dwigui ekura ya to apono ni ayɛ wɔ ɔmo yɛ wɔ so akɛse wɔ so nyina dwigui ma apono nyina tutugui praise and worship nti ade ba ko ma apono bie ɛne ayɛyi ade a wobɛyɛ ade ne munyam bɛmɛ nyame na Philadelphia safa no nyame ne munyam kwa na ɔmo hwehwe de ntina akɔ asɔre yɛ hwe Nyankopɔn ne munyam de ntina wo nyame adwuma Nyankopɔn ne munyam eti yɛ te kɔfɔm ne nyame kɔsoro Nyankopɔn ne munyam ma apono bie Yesu sɛ na di ane ne sɛ na yɛ de yi yɔsoma na padie eti nyɛ nwanwa sɛ Yesu Kristo da bi obɛku bia no ayaresa ne nsɛnkyerɛ me John chapter 5 John chapter 4 verse John chapter 9 verse 4 no se adɛdɛn adechiwe yɛ sabe yɛ de yɔsoma me na adwuma anadwo bi ba obi antumi nyɛ dɛ ɛyɛ adwuma John chapter 4 so verse 24 no se Samaria ni ba no Yesu ka kyerɛ ne sɛ mmerɛ bi ba adu sɛ no kra sɔrefoɔ bɛsɔre agya no honhom ne nukurim ɛnyɛ bepɔ so ne yɛbɛkɔ mpaebɔ akonya nsɛnkyerɛnne ɛnyɛ forest ne yɛbɛkɔ akɔbɔ mpaebɔ akonya nsɛnkyerɛnne na mmom yɛbɛsom agya no wɔ honhom ne deɛ yi nukurim nti sɛ wosom nyame anya bepɔ so ɛna ɛnyɛ fɛnsɛ kwaye anaasɛ ɛnyɛ sɛ bi a baabi camp bi na mmom yɛsom agya no wɔ honhom ne deɛ yi nukurim ɛna ɔbaa no sɛ Masaya ne ba a wɔbɛkyekyere wei nyinaa na wɔsɛ me no ɛna baa de gya ne su gyina to hɔ sɛ Samaria fui mumra mehwe ɛhunu bɛma bi wayɛ dɛn aka deɛ mayɛ nyinaa ayɛ dɛn akyerɛ me sɛ nyɛ w'ani adenkwa no naa adentira Kristo baa sɛ ɔyɛ adenkwa a wɔbɛgye wiase nkwa saa berɛ na asuafoɔ no baeɛ a wɔn ka sɛ rɛbi didi wɔsɛ madidi na ɔm sɛ obi akɔtɔ aduane abrɛ no wɔsɛ madi nyame no sɛ meyɛ dɛn meyɛ deɛ ɔsoma me de yɛ yi apɛdeɛ chapter 5 hwɛ chapter 4 no a ɔka nyame asɛm kyerɛ ɔbaa na ɔbaa no sa kyerɛ a Samariafoɔ so baeɛ a ɔm so sa kyerɛ no hwɛ sɛ ɛsiane sɛ wɔyɛ de nyame pɛnti chapter 5 yɛnhwɛ de ɛsiiɛ Kristo yɛ nsɛnkyerɛnne ɔsae ayarefoɔ ba yi nyinaa nya ayaresa ade ntira because ɛpono no bi ama no ɛpono no ayɛ dɛ yi sɛ ɔyɛ deɛ nyame pɛ apono no bɛyɛ dɛ yi ayaresa pono bɛyɛ dɛ yi yɛdie pono bɛyɛ dɛ yi ɛbɛbie ɛti ɛpono no bi ma wɔ Yesu Kristo bi mu John chapter 5 verse 5 John 5 verse 5 na onipa bi wɔ hɔ a wadi mfinhyia aduasa nwɔtwe ahɔmmerɛ bi ɔno na Yesu hunu no sɛ ɔda hɔ na onim sɛ wakyɛ hɔ no obisaa ne sɛ wopɛ sɛ wo ho yɛ wo den anaa ɔyarefoɔ no bua sɛ owura menni onipa biara nsuo no ho na ɔde me kɔ akɔto tadeɛ no mu na sɛ meekɔ mu a na obi adi m'anim kan na Yesu sie no sɛ sɔre na yiw kɛtɛ no nante ntɛm a onipa no ne ho yɛ den oyi ne kɛtɛ na ɔnante ɛnso dam na yɛ deɛ yi ɔmɛda Yesu Kristo ɛberɛ a ɔka nyamsɛm kyerɛ Samaria ni baa na ɔsakraeɛ a ɔnso kɔka kyerɛ Samariafoɔ ɔmo so baeɛ a ɔmo so bɛteɛ ɔmo sakraeɛ na afei deɛ na pono no bi sɛ obi ɔyare bi ada bɛgye dɛ subura no obi a Yesu ni bɛhyia bi ɔyare bi a sɛ ne yareɛ dɛ ɛkɔnti bɛrima wei no ada bɛgye dɛ subura no mfinhyia sɛ aduasa deɛ yi ɛnwɔtwe nnipa tumi yare 38 years na ɔmu yi o na ɔbrɛ saa berɛ no metwam wɔ Yesu di mu ɛti Yesu ka kyerɛ sɔre na yɛ dɛ na yiw kɛtɛ ɔsɔre yɛ dɛ eyi ni kɛtɛ ɛpono no adi ama Yesu ɛpono no abue ama bubue ni no ɛpono no bue ma Yesu ɛpono no bue ma obi ɔkɔ Yesu nkyɛn nti waba Yesu nkyɛn ɛpono no ni ma ho wɔsi John chapter 10:9 wɔsi mene ɛpono no mene pono no sɛ obi fa bi so kɔ mu a obɛhina ama no edi Awurade nhini pono nyinaa ma ho
enkwagye hini pono no ma wo ye ntira pono be hini no se so ofa Kristo so nya nkwagye a epono bie ma wo ofa Kristo so ebo ahote abraba pono bie ma wo eti wasema ne pono no so obi fa be so komu a wo be hini no wo be fredi wo be nya didi bia eti ade ya wo hia bia no pono ni bia wo sabe kan enkwagye pono bie ma wo eti epono no ebie ma Peter because oye di nyame pe ebie ma Paul oye di nyame pe epono bie ma Joseph oye di nyame pe epono no ebie ma hotefo nti so oye di nyame pe nko a epono no bibi eti epono no ebie ma Philadelphia sakomani nyina adentra fi se no oye di nyame pe ye chapter epono no bie ma Philip the evangelist asomafo nyima itire nwotwe tikimunum kusi duminu asomafo nyina ye nyame adwuma yi asomafo no a omo mu si o me epono bie ma na nkanka Philip bra hunkuku tumi ba omo so ko twen Pentecost dar bom pa hunkuku pa ye hu se so ko kanyam se ko Samaria kurumu o kanyam ya na yarasa sentrene enifrafo ani da patifo sori ebubuyefo sori na afei wo mo ahunti wo mututu Philip kan Kristo hu asem ka Kristo nkwaje asem edom obia benya pa hodi adintra epono no David sakwa no de ade o de bie pono a edi nipa ko fa hodi mu sa pono no wo mfa mi ma wo so edi nyame panko a nyame be fa so ama nsenchene asi edi epono no bie ma wo mo yedi nyame pe epono no bie ma wo mo a omo eyi nyame aye epono no ebie ma wo mo a omo eye asempatre epono no bie ma wo mo a omo edi wo mo nipadua bo afode se esi wo se afore etiase ye kronkron edi Awurade ma pono no mi ma wo Yesu di mo so original one Awurade nkasa se Awurade fa ne sankan